Hello ladies, I am Rinita from Polka Dots, Kolkata, and I am here with our today's special exclusive live with all the trendy collection for your upcoming festivals, Durga Puja, Dashera, any marriage ceremony. For all the occasions I have got some beautiful and trendy collection, and also pure sarees, but not very much costly. At the mid range, all the sarees will be absolutely beautiful and at a very challenging price. So I would love to request all of you to be a part of our today's live and stay with us for the entire live. হ্যালো, আমি রিনিতা এসে গেছি পোলকা ডটস থেকে, পোলকা ডটস কলকাতা থেকে আপনাদের জন্য ভীষণ সুন্দর সুন্দর কিছু শাড়ির কালেকশন নিয়ে। একদম অসাধারণ ট্রেন্ডি কালেকশন থাকবে আজকের লাইভে, প্রচণ্ড রকম ট্রেন্ডি, পিওর বাট পকেট ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড অ্যাবসলিউটলি গর্জিয়াস কালেকশন আই উড শো টুডে। তো সবাইকে রিকোয়েস্ট করব একটু তাড়াতাড়ি লাইভে জয়েন হয়ে যান। এত অসাধারণ একদম চ্যালেঞ্জিং প্রাইসে কিছু খুব সুন্দর শাড়ি আজকে আমি দেখাতে চলেছি। সেই জন্য সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি একটু সবাই লাইভে জয়েন হয়ে যান। আমি মানে অলমোস্ট 100% শিওর যে শাড়িগুলো আপনাদের ভীষণ ভাল লাগবে। সেই জন্য সবাই একটু তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যান আর আমাকে একটু জানাবেন অডিও ভিডিও ক্লিয়ার আছে কিনা। সবাই একটু জানাবেন অডিও ভিডিও ক্লিয়ার আছে কিনা। सब लोग लाइव में थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। एकदम बहुत खूबसूरत साड़ी का कलेक्शन मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए। एकदम दुर्गा पूजा एक्सक्लूसिव, दशहरा दिवाली एक्सक्लूसिव साड़ीज, बहुत ट्रेंडी, बहुत लाइट वेट, बहुत ही कंफर्टेबल, प्योर बट एट अ वेरी रिजनेबल प्राइस। एकदम मीडियम रेंज में बहुत सुंदर साड़ी दिखाऊंगी। आप लोग प्लीज थोड़ा जल्दी ज्वाइन हो जाइए और मुझे थोड़ा सा आप लोग बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। प्लीज डू लेट मी नो वेदर द ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट। एवरीवन प्लीज ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज आज बहुत सुंदर, जैसे मैंने वादा किया था दुर्गा पूजा तक हर दिन जब भी मैं लाइव में आऊंगी वीडियो करूंगी, एक्सक्लूसिव साड़ीज दिखाऊंगी एंड ऑल विल बी एब्सोल्युटली न्यू कलेक्शन। एवरी डे न्यू कलेक्शन आ रहा है और एवरी डे हम लोग न्यू कलेक्शन दिखा रहे हैं। हेलो शालिनी दत्ता मैम, हेलो मृणाल मैम, गुड इवनिंग मैम, हेलो केका घोष मैम, हेलो गायत्री, जुनेजा मैम। आपकी साड़ी का पीपी सब कुछ बताऊंगी मैम। मेरा साड़ी प्योर टसर जामदानी है, आप लोग रहिए साथ में। एकदम चैलेंजिंग प्राइस में टसर जामदानी दूंगी, एकदम सिल्क मार्क सर्टिफाइड प्योर। আপনার শালিনী দত্তা, আপনার কাছে কোরা অর্গানজা আছে? অ্যাবসলিউটলি ম্যাম, কোরা অর্গানজা অবশ্যই আছে আমাদের কাছে, নিশ্চয়ই আছে কোরা অর্গানজা। यस, ऑल क्लियर। ओके मैम, मैं अभी लाइव स्टार्ट कर रही हूँ, जस्ट देखते रहिए हमारा कलेक्शन। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड लव जरूर दीजिएगा और साथ में बने रहिए, ठीक है। I will start with beautiful and most trending Siko Kanchipuram. This is a silk by cotton, pure Siko Kanchipuram साड़ी। ये साड़ी में 70% सिल्क रहता है और 30% कॉटन, प्योरली हैंड वूवन Siko कांचीपुरम साड़ी। बहुत डिमांड में रहता है ये सब साड़ी, और हम लोग आज दिखाएंगे आपको एक अमेजिंग प्राइस में। एकदम प्योर है और एकदम 70% इसमें सिल्क रहेगा और 30% कॉटन, प्योरली हैंड वूवन, एब्सोल्युटली गॉर्जियस Siko Kanchipuram I am showing
Just check the sari. Just gorgeous. দেখুন শাড়িটা একদম সিকো কাঞ্চিপুরম একটা অসাধারণ শাড়ি দিয়ে আমি আজকে লাইভটা শুরু করলাম। এরকম মানে ধামাকেদার কালেকশন থাকবে, একটার পর একটা। এরকম একটা তুলে নাও, একটার পর একটা অসাধারণ কালেকশন থাকবে আজকে লাইভে। শাড়িটা জাস্ট দেখুন, পিওর সিকো কাঞ্চিপুরম, 70% সিল্ক অ্যান্ড 30% কটন। দিস ইজ দ্য শাড়ি। হয়েছে? অ্যান্ড হ্যাঁ হয়নি এখনো? আমি মিডলে আছি না নেই? অ্যান্ড দ্য পাল্লু, হ্যাঁ আচ্ছা, অ্যান্ড দ্য পাল্লু ইজ লাইক দিস। একটু তাড়াতাড়ি করো। আচ্ছা দেখুন শাড়িটা জাস্ট বিউটিফুল। এই শাড়িটার বডি কালারটা হচ্ছে একটা পার্পল কালার, ম্যাজেন্টাইশ পার্পল কালার। পুরো বডিতে এরকম চেকস রয়েছে, গোল্ডেন চেকস, তার মধ্যে এরকম পিকক আর এরকম আম কলকা, এরকম একটা বুটা, 3 রকমের 4 রকমের বুটা। দেখুন এইটা একটা বুটা, এইটা একটা বুটা, এইটা এক রকমের, এটা এক রকমের। পিওরলি হ্যান্ড উভন শাড়ি অ্যান্ড দ্য বর্ডার ইজ ইন ডুয়াল টোন। একটা কপার সালফেটের সাথে ম্যাজেন্টার ডুয়াল টোনে বর্ডারটা, ডাবল বর্ডার, ওয়ান সাইড দিস টেম্পল বর্ডার অ্যান্ড ওয়ান সাইড দিস পিকক বর্ডার অ্যান্ড দ্য আপার বর্ডার ইজ অলসো সেম। অসাধারণ দেখতে যা শাড়িটা, কিছু বলার নেই শাড়িটা নিয়ে, জাস্ট অসাধারণ। আঁচলটা দেখুন পুরো হেভিতে যাচ্ছে আঁচল, আর এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসে পুরো চেকস থাকবে উইথ দ্য বর্ডার। Sari and the blouse. This is the sari and this is the blouse. Just see the combination, copper sulfate with this magenta hot pink purplish magenta with this sea green combination. Pure Siko Kanchipuram. Pure Siko Kanchipuram. Price is only 5,600. Price, I got to pay. Only 5,600. Absolutely gorgeous. পুরো শাড়িতে কিন্তু এরকম কাজটা থাকছে, অসাধারণ দেখতে। কালেকশন কেমন লাগছে আপনারা একটু জানালে খুব ভালো লাগবে। सब लोग प्लीज बताइएगा कि कलेक्शन हमारा आपको कैसा लग रहा है। आप लोग बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये है पूरा साड़ी का बॉडी और ये जा रहा है इसका पल्ला। बहुत ही सुंदर साड़ी है और प्राइस आप लोग देख लीजिए। मार्केट प्राइस ये सब साड़ी का बहुत ज्यादा है, हम लोगों का प्राइस एक बार देखिए। और क्वालिटी आप लोग जानते हैं हमारा क्वालिटी कैसा रहता है। 5,600 फ्री शिपिंग पैन इंडिया, फ्री शिपिंग पैन इंडिया। नेक्स्ट आई एम शोइंग वन तसर जामदानी। Just see the colors. Pure silk mark certified तसर जामदानी साड़ी, एकदम बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का साड़ी है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी एंड द कलर इज एक्सीलेंट। जस्ट चेक द कलर एंड द टेक्सचर ऑफ प्योर तसर, एकदम लाइट वेट, बहुत ही कंफर्टेबल, एकदम आपको 100% कंफर्ट देगा ऐसा साड़ी है। दिस इज द साड़ी एंड द पल्लू। Just check the saree. কালারটা দেখবেন শাড়িটার এত সুন্দর কালারটা এসছে, কিছু বলার নেই। এটা হচ্ছে বর্ডার, এটা থাকছে পাল্লু। প্রাইস থাকছে only 6,400. Only 6,400. Price is only 6,400 and this is the blouse piece. ব্লাউজ পিসেও পুরো বর্ডার থাকবে, বুটা থাকবে পুরো শাড়িতে। এই ডিজাইনটা তো মানে এবারকার দুর্গাপুজোর একদম হিট ডিজাইন, এটা নিয়ে আর কিচ্ছু বলার নেই। বর্ডার অ্যান্ড বুটা ইজ দেয়ার ইন দ্য এন্টায়ার বডি অ্যান্ড দ্য ব্লাউজ পিস ইজ ইন রানিং উইথ দ্য বর্ডার অ্যান্ড দ্য বুটা। 6,400 is the price of this beautiful silk mark certified pure Tasar Jamdani sari. Okay, this is the piece. Next
I will be showing one beautiful sari. This is the Peshwai silk. Beautiful Peshwai silk. Just শাড়িটা দেখুন, একদম পিওর এই শাড়িটা। এটা সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড পিওর পেশওয়াই সিল্ক দেখাচ্ছি। শাড়ির কোয়ালিটি দেখবেন, ভীষণ ভীষণ ভালো কোয়ালিটি। Everyone, please, hi, ready to see your awesome collection. Thank you, Taruna ma'am. Hello, Krishna ma'am. Thanks for joining. कैसा है कलेक्शन प्लीज थोड़ा सा बताइएगा। I have tried all kind of premium sarees to bring all kind of premium sarees in today's live and all are at their best price. ये पूरा जरी के साथ वर्क है, देखिए प्रीमियम क्वालिटी का आपका पेशवाई सिल्क है। देखिए साड़ी का पल्लू प्योरली हैंड वूवन प्योर सिल्क मार्क सर्टिफाइड Peshwai silk and sari is just awesome. Just look at the quality of the silk. Quality ta dekhun sharitar. Eta hocche upper border, puro body te buta. Aancholta just dekhar moto ekta aanchol. Bishon sundor. Beautiful emerald green with red combination. Just এরকম একটা শাড়ি দুর্গা পূজোয় মানে অবশ্যই লাগবে। দেখুন শাড়িটা, এই কম্বিনেশন কখনো পুরনো হবে না। এই কম্বিনেশন অলওয়েজ হিট কম্বিনেশন। অ্যান্ড লুক অ্যাট দ্য পাল্লু, একদম বালুচরির পাল্লু। বালুচরিতে যেরকম পাল্লু হয় একদম বালুচরি না, স্বর্ণচরি, স্বর্ণচরির পাল্লু। শাড়িটার কাজটা দেখুন। আমি যে কটা কাজ দেখাচ্ছি যেমন আপনার সিকো কাঞ্চিপুরম বলুন, পেশওয়াই সিল্ক, সব কিন্তু হ্যান্ডলুম। কোথাও কিন্তু আপনি কাট থ্রেড পাবেন না। অল আর পিওরলি হ্যান্ডলুম। there is no cut work, not in this Peshwai silk and also not in the Siko Kanchipuram. All are pure and very very gorgeous, purely hand woven sarees. This is the full body of the sari. I will show the lower border again. So beautiful sari and this is the pallu. साड़ी का क्वालिटी जस्ट देखिए। अगर हमारा कलेक्शन अच्छा लगेगा तो प्लीज मैम थोड़ा सा लाइक एंड लव जरूर दीजिएगा, ठीक है। कलेक्शन को जरूर लाइक एंड लव दीजिएगा। देखिए जस्ट सी द लोअर बॉर्डर, इस तरीके से मीनाकारी से पिकॉक बना हुआ है। एंड उसके बाद ये वाला और एक बॉर्डर है, पूरा जैसे लग रहा है पुराने जमाने में जैसे ऑर्नामेंट्स हम लोग ने हमारे मम्मी दादी जैसे ऑर्नामेंट्स पहनते थे, उस टाइप का एकदम बहुत ही रिच डिजाइन, बहुत एंटिक डिजाइन है साड़ी में। एंड दिस इज द अपर बॉर्डर and full body is having this small buttas. All are purely hand woven buttas. This is the sari. Pallu I have already shown is extremely gorgeous and this is the blouse piece in contrast. Just check how the sari will look with this blouse. একদম অষ্টমীর দিন রাতে পরার শাড়ি নিয়ে নিন পোলকা ডটস থেকে। আর এই শাড়িগুলোর আরেকটা খুব প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে সামারে ভীষণ আরাম পড়ে। মানে এবার দুর্গাপূজা সেপ্টেম্বরে, দুর্গাপূজার সময় যথেষ্ট গরম থাকবে, তো সেই সময় যদি এই শাড়িগুলো পরেন ভীষণ ভীষণ আরাম হবে, একদমই ডিসকমফর্ট হবে না। জাস্ট লেট মি টেল ইউ দ্য প্রাইস। এটা পুরো জড়ি দিয়ে কাজ, কিন্তু কোনো থ্রেড ওয়ার্ক নয়, ফুল জারি ওয়ার্ক। প্রাইস উইল বি 7,100 only. Price will be 7,100 only. একটা পিওর সিল্ক দেখাবো, জাস্ট একদম দেখুন দুর্গা পুজোর জন্য একদম তৈরি হয়ে এসেছে এই পিওর সিল্কটা। জাস্ট চেক দ্য সারিজ, মা দুর্গা স্পেশাল, দুর্গা পূজা স্পেশাল pure silk sari, pure Vishnupuri silk, pure hand batik.
जस्ट चेक द पल्ला। पहले मैं पल्लू दिखा देती हूँ। देखिए आঁচলটা শুধু দেখবেন, এটা হচ্ছে শাড়িটার আঁচল। লুক অ্যাট দ্য ডিজাইন, সো বিউটিফুল। দিস ইজ দ্য পাল্লা, কালার ইজ রেড। একদম দুর্গা পুজো এক্সক্লুসিভ, দুর্গা পুজো এক্সক্লুসিভ পিওর হ্যান্ড বাটিক, মোম বাটিক যেটাকে বলে। পুরো শাড়িতে এরকম সুন্দর লোটাস ডিজাইন আছে, ইয়েলো অ্যান্ড রেড কম্বিনেশনে। শাড়িটা জাস্ট অসাধারণ দেখতে, অসাধারণ। একদম ওয়েটলেস। যে কটা শাড়ি দেখাচ্ছি মানে আমাদের ইন্ডিয়ান ওয়েদারে পরার জন্য একদম পারফেক্ট শাড়ি, কোনো রকম ডিসকমফর্ট হবে না শাড়িগুলো পরে। দিস ইজ দ্য এন্টায়ার, এরকম একটা তোলো, দিস ইজ দ্য এন্টায়ার বডি অফ দ্য শাড়ি। আচ্ছা and this is the pallu হয়েছে, and this is the pallu of the শাড়ি। আঁচলটা পুরো এরকম থাকছে, এটা থাকছে শাড়িটার বডি পোর্শনটা। কেমন লাগছে কালেকশন প্লিজ একটু বলবেন আর একটু বেশি বেশি কমেন্ট করবেন। এটা হচ্ছে আঁচল, এটা হচ্ছে শাড়ি। একটা এদিক থেকে নাও না, তাহলে শাড়িটা দুপাটা করে মুখটা আসে। Okay, this is the sari and this will be the blouse piece with the sari. Pure Vishnupuri silk के hand batik, pure Vishnupuri silk में पूरा hand batik का काम हुआ है। और जो काम हुआ है उसको जस्ट देखिए कितना बेहतरीन एक काम हुआ है पूरा hand batik से। These are not just sarees, these are piece of art। साड़ी अगर कभी बहुत 10, 15, 20 साल के बाद फट भी जाए, सिर्फ ये वाला पोर्शन को आप फ्रेम करके रख दीजिए, एक बहुत सुंदर आपका ये वॉल हैंगिंग बन जाएगा, एक वॉल डेकोरेशन बन जाएगा। दीज आर नॉट ओनली साड़ी, दीज आर प्योर ट्रेजर, पीस ऑफ आर्ट। सो ब्यूटिफुल द साड़ी इज एंड द प्राइस इज डू नॉट जस्टिफाई द साड़ी। इतना सुंदर साड़ी और इतना मिनिमम प्राइस। I will tell the price, only 5,500. Full body is like this and the pallu is like this and the blouse piece एकदम लाइट वेट रहेगा। प्योर विष्णुपुरी सिल्क में हैंड बाटिक है, मोम बाटिक है। बहुत लोग इसको पिचवाई पेंटिंग भी बोलते हैं, बट आई कॉल इट मोम बाटिक और वैक्स बाटिक। बहुत सुंदर साड़ी है। 5,500 प्योर एंड सिल्क मार्क सर्टिफाइड। 5,500. Now I will show one beautiful kantha on Vishnupuri silk. आप लोगों का बहुत बहुत फेवरेट ओरली कांथा बहुत दिन के बाद बन के आया है। बहुत दिनों से आप लोगों का रिक्वेस्ट था ओरली कांथा या ट्राइबल कांथा के लिए। ये कांथा बनने में बहुत टाइम लगता है और बहुत ही छोटा छोटा कांथा स्टिच से बहुत माइन्यूट वर्क रहता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा कारीगर ये वाला कांथा बना नहीं पाते हैं। इट्स अ प्योर Vishnupuri silk, silk mark certified Vishnupuri silk, and these are all hand kantha. Can you just believe it? Tribal kantha very very rare. अभी तो ये कांथा मैक्सिमम लोग बनाते ही नहीं है। देखिए ये है बैक साइड, लुक एट दिस इज प्योर हैंड वर्क। इसमें कोई भी मशीन का यूज नहीं हुआ है। पूरा ब्लैक में वाइट थ्रेड से ये कांथा हुआ है। कैसा लग रहा है बताइएगा मैम प्लीज, बिकॉज दीज आर ऑल हैंड क्राफ्टेड साड़ीज एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक दिस साड़ीज। फुल साड़ी में काम है, पूरा पूरा साड़ी में काम है। देखिए जो सीधा शरीर में टच होता है। और पल्लू, दिस इज द वेरी वेरी ब्यूटिफुल साड़ी
pallu and full body is having this beautiful एकदम intense work है. पूरा साड़ी में देखिए कोई गैप नहीं है. हम लोग का कांथा का फिनिशिंग देखिए. आप लोग बहुत जगह से कांथा लेते हैं, लेकिन हमारा जो कांथा है इसका थोड़ा सा आप लोग फिनिशिंग देखिए. कोई जगह पे कोई गैप नहीं है. और इतना छोटा छोटा एগুলো के बोला है गुड़ी रान. একদম ছোট ছোট স্টিচ দিয়ে গুড়ি রান দিয়ে এই শাড়িটার কাঁথাটা করা হয়. ইটস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডু ইট. ভীষণ ডিফিকাল্ট এই কাজটা. থ্যাংক ইউ মৃণাল ম্যাম. উষা সিং ম্যাম হ্যালো. অসাধারণ কালেকশন. থ্যাংক ইউ শালিনী ম্যাম. থ্যাংক ইউ. সবাইকে বলবো আরেকটু কমেন্ট করতে একটু বেশি বেশি. দিস ইজ দ্য শাড়ি অ্যান্ড ফুল শাড়ি ইউ উইল বি হ্যাভিং ওয়ার্ক ইন দিস এন্টায়ার বডি. পুরো শাড়িতে কাজ আছে. জাস্ট ভেতরের পোর্শনটা এইটুকু কাজ নেই, এই কাজটা দেখাও যাবে না. ফুল বডি ইজ হ্যাভিং দ্য ওয়ার্ক অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস. ব্লাউজ উইল হ্যাভ ওয়ার্ক ইন দ্য ব্যাক অ্যান্ড অলসো ইন দ্য স্লিভ পোর্শন. জাস্ট গ্ল্যামারাস শাড়ি. এরকম একটা শাড়ি পরুন and look absolutely glamorous. And price will be only 9,700. silk mark certified. এইসব শাড়ি আপনি যে কোনো জায়গায় দেখুন, এগুলো মোটামুটি আপনারা 10-12,000 এর নিচে আসে না. 10,500 minimum to 12,000. Our price is 9,700. very very beautiful শাড়ি. অসাধারণ দেখতে যায় শাড়িটা, কিছু বলার নেই, এত সুন্দর. ওকে, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট শাড়ি. एंड इतना सारा वर्क होने के बावजूद भी साड़ी एकदम लाइट वेट है, बिल्कुल भी हेवी नहीं है. इतना सारा वर्क हुआ है, उसके बावजूद साड़ी बहुत बहुत लाइट वेट है. देखिए, ऑल आर मास्टर पीसेस, ऑल आर प्योर टेस्ट ऑफ हैंडलूम. प्योर रिचनेस ऑफ हैंडलूम इज देयर. एकदम कूट कूट के भरा हुआ है सब साड़ी में आज का. एकदम देखिए हैंडलूम. दिस इज कॉल्ड हैंडलूम of pure Siko Kanchipuram. and look at the design. एकदम गोल्डन येलो के साथ ग्रीन कॉम्बिनेशन में साड़ी है and it is mind blowing. this is the border and full body. ये आपको पता नहीं कैमरा में दिखेगा कि नहीं दिखेगा. पूरा साड़ी में जरी का स्ट्राइप्स है. गोल्डन येलो है, उसमें पूरा गोल्डन जरी का स्ट्राइप्स है. It may be visible, may not be visible, but when you will get the sari, you will be able to see what I am saying. Full sari is having zari stripes. उसके अंदर ऐसा पेजली बूटा है, इस तरीके का बूटा है. स्ट्राइप्स, गोल्डन जरी का स्ट्राइप्स भी है और बूटा भी है. देखिए इस साइड में मैं दिखा रही हूँ. फुल साड़ी will have the golden zari stripes and the bootas. It's absolutely mind blowing. Pure Siko Kanchipuram. 70% is silk and 30% is cotton in this sari. And it's absolutely pure hand woven, and these are absolute piece of art. You should have at least one in your wardrobe, and why not? These are so very beautiful. कभी कभी तो मुझे ये प्योर सिल्क कांचीपुरम से सीको कांचीपुरम ज्यादा अच्छा लगता है. कैसे वाओ, जो साड़ी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही उसका लुक. जस्ट सी, এরকম করে তোলো একটা. जस्ट सी. আঁচলটা কি ছোট হয়ে গেল? এবার ঠিক আছে. শাড়িটা শুধু দেখুন, মানে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে আমার শাড়িটা দেখে. ওয়াও. and this is Kanchipuram. this is called the pure कोरवाई कांचीपुरम. this is called the कोरवाई कांचीपुरम. मतलब ये जो पार्ट है इसका वीविंग सेपरेट होता है, ये वाला बॉडी का वीविंग सेपरेट होता है, फिर दोनों साड़ी को वीव करके जोड़ा जाता है. दिस इज कॉल्ड द कोरवाई कांचीपुरम.
ठीक है। ये जो कोरवई वर्ड है ये लोग यूज करते हैं, ये कांचीपुरम के रेस्पेक्ट में कोरवई यूज होता है। जब गढ़वाल में आप लोग गढ़वाल लेते हैं तो इसको ही कुट्टू बोला जाता है। इसका मतलब है ये वाला पोर्शन का कोई भी थ्रेड इस साइड में नहीं आएगा और बॉडी का पोर्शन का कोई भी थ्रेड आपका बॉर्डर में नहीं जाएगा। दिस इज वेरी डिफिकल्ट and very beautiful sarees come out from this korvai technique. This is korvai pure Siko Kanchipuram and just wow, just wow. just देखिए साड़ी को कैसा लग रहा है बताइएगा। Monaline Das ma'am, hello ma'am, good evening. Price please of your sari? Yes ma'am, the sari which I am wearing is a 6500 pure tasar jamdani. Yes, it's visible. Okay, thank you ma'am, Rinal ma'am. देखिए, this is the sari, pure Siko Kanchipuram, golden yellow with green combination with big border on both the side and body is having full stripes and buttas as well. In the entire body, पूरा body में जरी का stripes है, उसके अंदर जरी का बूटा भी है। देखिए शायद दिखे। This is the sari and what a beauty this is. Price will be 6400. Price of the sari will be 6400. This is the pallu. Now check the pallu. What a beautiful pallu. पूरा पिटाई जरी का work है। This is the pallu and awesome blouse to match with the sari. पूरा ग्रीन कलर में ब्लाउज है साड़ी के साथ, जस्ट माइंड ब्लोइंग। प्राइस इज ओनली 6400. yes, 6400. price is only 6400. to book any of the sari, just take the screenshot of the sari and send us in the WhatsApp booking number 9583946000 and 7077970766. আচ্ছা, যে শাড়িটা আমি পরে আছি সেই শাড়িটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। দিস ইজ দ্য শাড়ি উইচ আই এম ওয়্যারিং। দুটো ডিজাইন দেখাবো, দুটো ডিজাইনের প্রাইস আলাদা আছে। The साड़ी which I am wearing is 6600. मैं आज दो टाइप का प्योर तसर जामदानी दिखाऊंगी। One which I am wearing is 6600 and another one which I have already shown one. I will show more color in that. That will be 6400. 64 and 66. My saree is 6600 pure tasar jamdani. যে শাড়িটার প্লিটসটা দেখুন, এত সুন্দর প্লিটস হয়েছে আর এত সুন্দর শাড়িটার ফল, দেখার মতো একটা তাসার জামদানি। পুরো রানিং এ ব্লাউজ থাকবে। Beautiful and gorgeous. This is the palla of the sari. Pure silk mark certified tasar by tasar. कोई भी मिक्स नहीं है साड़ी में। These are pure tasar by tasar jamdani. Full body is like this. This is the border portion and color is extremely gorgeous. ये है लोअर बॉर्डर, ये रहेगा इसका अपर बॉर्डर और पूरा साड़ी में बहुत सुंदर बूटा बूटा है। और ऐसा जो ब्लाउज रहेगा that will also be in pure tasar. ब्लाउज में भी आपका पूरा ब्लाउज में बॉर्डर और बूटा बूटा डिजाइन रहेगा। प्राइस इज 6600. ऑसम क्वालिटी तसर Jamdani sari, pure and silk mark certified. You all know Polka Dots is a silk mark certified company. So while buying sari from Polka Dots, you don't have to worry about the quality of the pure. When we are saying it's pure, it will have to be pure. Pure नहीं होगा तो हम लोग कभी भी उसको pure नहीं बोलेंगे। ठीक है? Moving on to the next sari. Now showing one beautiful Peshwai silk. কালারটা শুধু দেখবেন শাড়িটার, জাস্ট কালারটা দেখুন। What a color! Just কালারটা দেখুন। This is a cross tone of peach
with a hot pink and hot pink border. This is the sari. How is it, friends? কিরকম লাগছে শাড়িটা একটু আমাকে জানাবেন। শাড়িটা কিরকম? পিওর একদম পিওর পেশওয়াই সিল্ক দেখাচ্ছি, পিওর হ্যান্ড ওভেন অ্যান্ড পিওর পেশওয়াই সিল্ক। শাড়িটা এত সুন্দর, কি বলবো শাড়িটার সম্বন্ধে, জাস্ট অসাধারণ শাড়ি, অসাধারণ দেখতে শাড়িটা। পিওর পেশওয়াই সিল্ক, পিচ অ্যান্ড হট পিঙ্ক কম্বিনেশন, আর বডিতে পিচ আর হট পিঙ্কের ডুয়াল টোন রয়েছে। দেখুন আপনারা দেখতে পাবেন দিস শাড়ি, দ্য বডি ইজ অলসো হ্যাভিং দ্য ডুয়াল টোন। দিস ইজ দ্য পিস, আনডাউটেডলি বিউটিফুল শাড়ি। আপার বর্ডারটা থাকছে এইরকম, দেখুন আপার বর্ডারে এইরকম কাজ থাকছে, একদম যেন মনে হচ্ছে কোনো গয়নার, যেরকম পুরোনো দিনের গয়নার ডিজাইন হতো ঠিক সেই রকম দেখতে লাগছে, এত সুন্দর শাড়িটা। আর এটা হচ্ছে নিচের বর্ডারটা, লোअर बॉर्डर इज लाइक दिस, ऐसा पूरा सुंदर सा एक बॉर्डर है, पूरा मीनाकारी, जितना काम देख रहे हैं साड़ी में सब में मीनाकारी हुआ है और प्योर हैंडलूम है। ये बॉर्डर के बाद फिर से और एक बॉर्डर में ऐसा बहुत सुंदर सा मोड़ बना हुआ है, उसमें भी मीनाकारी है, जस्ट ब्यूटीफुल। देखिए काम, मीनाकारी का काम देखिए। पीच एंड हॉट पिंक कॉम्बिनेशन, साड़ी इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। জাস্ট শাড়িটা দেখুন, এটা হচ্ছে আঁচল, দিস ইজ দ্য পাল্লা, দিস ইজ দ্য পাল্লা, ওকে। অ্যান্ড একেবারে ব্লাউজ পিসটা দেখি আমি, পেছনের পুরো ফুল ভিউটা দেখাবো শাড়ির। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য হট পিঙ্ক কালার ব্লাউজ উইথ দ্য শাড়ি। হোয়াট আ শাড়ি, হোয়াট আ বিউটি। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস অ্যান্ড দ্য শাড়ি। प्राइस इज ओनली 7,100। फटाफट बुकिंग करिए, ये सब साड़ी मतलब एक बार ही आता है, ये सब कलर। अच्छा, प्राइस इज 7,100 for such a glamorous sari, for such a glamorous sari। 7,100 pure premium quality पेशवाई सिल्क, प्योर एकदम हैंड ओवन, बहुत बहुत सुंदर क्वालिटी है साड़ी का। just see, and this will be the blouse piece I have already shown, and this is the साड़ी। एकदम लाइट वेट है साड़ी का, मानिए कोई वेट ही नहीं है, पूरा साड़ी बिल्कुल लाइट वेट है, बहुत सुंदर शाइन है साड़ी का, बहुत ही अच्छा फील है, ब्यूटीफुल फील। नाउ शोइंग अनदर ब्यूटीफुल टसर जामदानी। दिस इज द कलर, वेरी वेरी गॉर्जियस कलर। ये कलर तो जितना बार हम लोग दिखाते हैं उतना बार जस्ट तुरंत सोल्ड आउट। दिस इज द कलर, ब्यूटीफुल lavenderish purple color। this is dark lavender or purple, dark lavender, you can call the color dark lavender, just awesome। lavender is also a shade of purple, beautiful tasar jamdani। pallu, gorgeous, 6,400 ओनली। आप लोग देख लीजिए मार्केट में, हमारा क्वालिटी भी देखिए, हमारा प्राइस भी देखिए, ओनली 6,400 फॉर सच अ गॉर्जियस तसर जामदानी साड़ी, ओनली 6,400। दिस इज द लोअर बॉर्डर, पूरा पल्लू ऐसे जाएगा, देखिए पूरा पल्लू ऐसे रहेगा। This is the pallu and this is the entire body of the साड़ी। कैसा लग रहा है कलेक्शन जरूर बताइए आप लोग। and the blouse piece will be in running, पूरा ब्लाउज पीस में बॉर्डर रहेगा और ऐसा बूटा बूटा रहेगा। 6,400, मैं बार बार प्राइस भूल रही हूँ,
6,400 is the price of this Tassar Jamdani sari. 6,400. এগুলো ভাঁজ করতে পারো, তাড়াতাড়ি ভাঁজ হয়। अभी मैं एक बहुत ही डिजाइनर एक प्योर सिल्क दिखाने वाली हूँ। आप लोग देखिए, बहुत सारा प्योर सिल्क आया है, बहुत अच्छा डिजाइन में आया है, एंड ईच एंड एवरी साड़ी इज जस्ट अ पीस ऑफ आर्ट। ये वाला साड़ी जब मैं खोलूंगी प्लीज बताइएगा, ठीक है। ये इस टाइप का साड़ी बहुत कम जगह पे मिलेगा आपको, बहुत कम जगह पे मिलेगा। mesmerizing collection, thank you Meenal Lekhia ma'am, thank you so much ma'am, thank you Mrinal ma'am, दिव्या गुप्ता मैम। कॉटन में दिखा दो। कौन सा साड़ी मैम कॉटन में आपको देखना है बताइए। कॉटन का भी बहुत कलेक्शन रहता है हमारे पास, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी दिखाएंगे, नहीं तो अपकमिंग लाइव में भी हम लोग कॉटन दिखाएंगे। आज के लाइव में कॉटन नहीं दिखा रहे हैं मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग। प्लीज प्राइस ऑफ योर साड़ी। यस, प्राइस ऑफ माई साड़ी इज 6,600। यस, 6,600। Okay, let me move on to the next sari. Awesome colors and collection also, so fabulous. Thank you so much ma'am. How many meters is the sari which you are wearing after cutting blouse piece? मैम हर साड़ी का मीटर तो हम लोग नापते नहीं है, लेकिन मैंने जब ये साड़ी को ड्रेप किया मुझे लगा साड़ी का विड्थ और लेंथ बहुत ज़्यादा है। मैं जब साड़ी वेयर की मुझे खुद लगा, हालांकि ब्लाउज भी इसके साथ अभी अटैच्ड है, लेकिन आप अगर चाहते हैं तो हम लोग साड़ी का लेंथ और विड्थ दोनों ही मेजर करके दे सकते हैं। विड्थ तो मैं दिखा दूंगी नेक्स्ट साड़ी में। इतना विड्थ है कि इतना तक मेरा आ रहा है। आई एम 5'5", मेरा इतना तक साड़ी का विड्थ आ रहा है। तो आई थिंक जो लोग 6 फीट है वो लोग भी 6 फीट या उसके आसपास है वो लोग भी साड़ी को पहन पाएंगे आराम से, क्योंकि साड़ी का लेंथ एंड विड्थ काफी ज्यादा है, ठीक है। फिर भी मैम संगीता मैम, आपको अगर एग्जैक्ट हाइट और विड्थ और लेंथ साड़ी का जानना है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप and we will let you know about exact length and width of the particular साड़ी you want to know। जो भी साड़ी, जो भी क्वेश्चन है मैम आप व्हाट्सएप करिए, हम लोग सारा इंफॉर्मेशन देंगे। every information we will provide। just look at this साड़ी, pure wax batik। this is peachwai kind of a batik, very rare, very beautiful on pure Bishnupuri silk। শাড়িটা জাস্ট দেখুন, এত অসাধারণ শাড়িটা হয়েছে, মানে এত সুন্দর লাগছে। राधा जी और कृष्ण जी बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे। बहुत सुंदर শাড়ি, बहुत এত সুন্দর শাড়িটা হয়েছে, মানে এত আর্টিস্টিক, এত ডিজাইনার, মানে দেখেই আমার এত ভাল লেগেছে শাড়িটা, জাস্ট দুর্দান্ত দেখতে। দেখুন, दिस इज द पूरा साड़ी में ऐसे क्रैक बाटिक हुआ है, वन साइड में ऐसा ब्लैक कलर का बॉर्डर दिया गया है, दूसरा साइड में इस लोअर पोर्शन में इस टाइप का बाटिक। ये सारा बाटिक में होता है, पूरा काम जो होता है बाटिक में, ये पूरा वैक्स के साथ एकदम पेंटिंग की तरह ही ऑलमोस्ट होता है, बट पेंटिंग से भी बाटिक और डिफिकल्ट रहता है। दिस इज द लोअर पोर्शन ऑफ द साड़ी and the saree is absolutely glamorous, and palla I have already shown, and this will be the beautiful blouse piece with the saree। price is 5,500 for such a ravishing saree। देखिए प्राइस साड़ी, this is the saree, pallu,
এলো না, না এলো, আসছে না, দেখো এতটা আসে, তাড়াতাড়ি করো। 5500 is the price of this awesome looking শাড়ি। শাড়িগুলো মানে ছাড়বেন না, এত সুন্দর শাড়িগুলো, জাস্ট তাকিয়ে থাকার মতো। আপনি যখনই পরবেন, everyone will have to ask you about the শাড়ি। So stunning piece, okay? 5500 pure Bishnupuri silk designer wax batik, पूरा साड़ी में वर्क, जो क्रैक बाटिक और ये शोरू तुली बाटिक इसको बोलते हैं, पूरा साड़ी में ऐसे जाएगा। These are not the regular batik, these are very very stylish, very designer। একটা লক্ষ্মী পুজোর জন্য আমি একটা কাঁথা দেখাচ্ছি, একদম লক্ষ্মী পুজোতে পরার একটা স্পেশাল কাঁথা দেখাচ্ছি। অসম্ভব সুন্দর ডিজাইন কাঁথাটা থাকবে, দেখুন শাড়িটা, এটা একদম লক্ষ্মী পুজোর স্পেশাল কাঁথা। কাঁথাগুলোকে নিয়ে তো কিছু বলার নেই, একদম মানে পিওর গাছি বাই গাছি তসরে এই শাড়িগুলো, একদম হ্যান্ড স্টিচ কাঁথা, পুরো হাতে তৈরি করে শাড়িগুলো। মাসের পর মাস পরিশ্রম করে এক একটা শাড়ি তৈরি করার জন্য। মানে এই ধরনের হেভি কাঁথা তৈরি হতে 4 থেকে 5 মাস টাইম লাগে। শাড়িগুলো দেখবেন ভীষণই সুন্দর। যদি আপনাদের ভাল লাগে, একটু অ্যাপ্রিসিয়েশন আপনাদের থেকে চাইবো। যদি ভাল লাগে অবশ্যই একটু কমেন্টে জানাবেন, লাইক আর লাভ দেবেন। দেখুন শাড়ি একদম প্রিমিয়াম গাছি বাই গাছি তাসার, তাতে এত সুন্দর একটা কাঁথা হয়েছে। আঁচলটা আসবে কি জাস্ট, দাঁড়াবো, শাড়িটা দেখুন, প্রচন্ড সুন্দর শাড়ি। আর যে প্রাইসে আপনারা পোলকা ডটস থেকে পাবেন, এই প্রাইসে আশা করি অন্য কোনো জায়গা থেকে এই শাড়ি আপনারা পাবেন না। শাড়িটার আঁচলটা দেখুন, ভীষণ সুন্দর, একদম লক্ষ্মী ঠাকুর আঁচলের মধ্যে রয়েছে। আপনারা দুর্গা পুজোয় পরতে পারেন, दुर्गा पूजोर परे लक्ष्मी पूजोते पड़ते पारें। लक्ष्मी पूजा के दिन ये वाला साड़ी पहन सकते हैं। हमारे इधर दुर्गा पूजा के बाद ही लक्ष्मी पूजा होता है। देखिए बहुत ही सुंदर साड़ी, जस्ट वर्क देखिए, एकदम हैंड कांथा है। एकदम मैं जितना साड़ी दिखा रही हूँ, हर साड़ी अपना अपना जगह पे एकदम बेस्ट है। दिस इज द फुल बॉडी, पूरा बॉडी में ऐसे काम जाएगा। लोअर पोर्शन ऐसे रहेगा साड़ी का, और पूरा बॉडी का काम देखिए, ऐसे आउल पूरा साड़ी में ऐसा डिजाइन करके आउल है। नीचे भी लोटस है, ब्यूटीफुल डिजाइन, और अपर बॉर्डर इस तरीके से पूरा साड़ी में काम है, कोई भी गैप नहीं है। देखिए दिस इज द साड़ी एंड द पल्लू। आउलो करा होयेछे, पैंचा करा होयेछे लक्ष्मी ठाकुरेर बाहन जेहेतु। পুরো শাড়িতে একদম ভীষণ ভীষণ সুন্দর শাড়িটা দেখতে। আর প্রাইস থাকছে অনলি 12,500, 12,500। এই প্রাইসে আশা করি বাইরে কোথাও আপনারা এই শাড়ি পাবেন না। যে কোনো জায়গায় এই শাড়ি নিন, 13, 14, 15 হাজারের নিচে এই শাড়ি আসে না। আমাদের প্রাইস অনলি 12,500, শুধু 12,500। পুরো শাড়িতে ডিজাইন থাকছে। দিস ইজ দ্য pleats and pallu, only 12,500 for such beautiful kantha, and this will be the blouse piece. puro blouse eo kaj thakbe, ekdom pure gachi by gachi tasar, kono mix nei sharite, pure gachi by gachi tasar। এটা হলো শাড়ির আঁচলটা, ঠিক আছে। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট শাড়ি। এই শাড়িগুলো মানে দেখাতে শুরু করলে মানে এত ভালো লাগে, তো অসাধারণ কাজ। নেক্সট শোয়িং
another beautiful Siko Kanchipuram. আরেকটা Siko Kanchipuram দেখাচ্ছি একদম রেড অ্যান্ড গ্রিন কম্বিনেশনে। যে শাড়িটা দেখুন, আশা করছি আপনাদের প্রচন্ড ভালো লাগবে। পুরো শাড়িতে এরকম জারি স্ট্রাইপস রয়েছে, আর তার সাথে সাথে এরকম বুটা রয়েছে। Full saree is having zari stripes and this kind of peacock, big peacock buttas, and this kind of chakram buttas are there in the saree, and full saree is having this kind of zari stripes. I think that is visible. Pure red with this green combination, and the border is absolutely gorgeous, like traditional pure Kanjivaram or Kanchipuram sarees. Pure traditional Kanchipuram sarees, purely hand woven Siko Kanchipuram I am showing, and this saree is the most trending saree for this upcoming Durga Puja. আর অসাধারণ শাড়িগুলো, অসাধারণ দেখতে, কালার ডিজাইন এভরিথিং ইজ জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং। পিওর রেড উইথ পিওর গ্রিন কম্বিনেশন, and saree is looking absolutely fantastic. যে শাড়িটাকে দেখুন, এত সুন্দর শাড়িটা, মানে চোখ ফেরানো যাচ্ছে না শাড়িটার থেকে দেখে। ऐसा अगर सीको कांचीपुरम है तो मेरे ख्याल से प्योर कांचीपुरम का जरूरत ही नहीं है। ऐसा अगर सीको कांचीपुरम का लुक है तो प्योर कांचीपुरम मतलब क्या बोलूं, so beautiful, so designer and so stylish and so gorgeous। पल्लू देखिए, एंड हमारा प्राइस आप लोग देख लीजिएगा, मार्केट प्राइस से तो बहुत रिजनेबल है और क्वालिटी मार्केट से अच्छा मिलेगा हमारे पास आपको, एकदम गारंटीड क्वालिटी है। पल्लू देखिए, अभी का सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग साड़ी इज द सिको कांचीपुरम। जितना भी दिखा रही हूँ इस आज का लाइफ का, ऑल आर सुपर हिट कलेक्शन। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस इन ग्रीन कलर साड़ी एंड द ब्लाउज, वाओ, একদম একদম বলে না চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার মতো শাড়ি, একদম চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার মতো শাড়ি। 70% is silk in this saree and 30% is cotton. Siko Kanchipuram will have 70% silk and 30% cotton and purely hand woven saree. Price of the saree will be 6100. This is also Korvai. ये भी कोरवाई है, कोरवाई प्योर सिको कांचीपुरम। येलो वन वाज कोरवाई एंड दिस इज ऑल्सो कोरवाई। कोरवाई का मतलब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। बॉर्डर इज वीव्ड सेपरेटली एंड बॉडी इज वीव्ड सेपरेटली, एंड देन बोथ ऑफ दिस पोर्शंस आर joined by weaving, so very difficult process and very time consuming. That's why it is very costly, but our price is absolutely reasonable, 6100 for a pure Siko Korvai Kanchipuram sari. Because we deal only with the weavers, we get the sari directly from the weavers and not from anyone else, so you get the best sari at the best price. So this is the sari, pure Siko Kanchipuram, friends, 6100 Korvai Kanchipuram. And now I will be showing another color of the saree which I am wearing। जो मैंने पहना है उसका एक कलर दिखा रही हूँ, देखिए। ये वाला मेरा सेम डिजाइन है, ये पीच कलर में है। मैंने जो पहना है उसका सेम तसर जामदानी साड़ी। Hello Vijay ma'am, thanks for joining. Hello Rekha Shetty ma'am, good evening ma'am. Thank you for mentioning hashtag polka dots. Thank you so much ma'am. Unique collection, nice. Thank you ma'am, thank you.
পিকক ব্লু দেখাও। পিকক ব্লু কোন কোন শাড়িতে ম্যাম পিকক ব্লু দেখাবো? পিকক ব্লু তো আজকে আমার কাছে হ্যাঁ একটা আছে ম্যাম, পিকক ব্লু নয়, এটা আই থিঙ্ক রয়্যাল ব্লু, দিস কাইন্ড অফ রয়্যাল ব্লু, ইটস আ বিউটিফুল কম্বিনেশন। এটা আমার কাছে এখন আছে, এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে আছে, এটা আমি দেখাবো। কালারটা জাস্ট দেখুন, এটা পেশওয়াই সিল্ক, পিওর পেশওয়াই সিল্ক। আই উইল শো দ্য কালার, মানে একটার থেকে একটা গ্ল্যামারাস কালার আছে, বিউটিফুল। আই উইল শো ম্যাম। স্রোতস্বিনী ম্যাম, আমি নিশ্চয়ই দেখাচ্ছি। পিককে আর কিছু তো এই মুহূর্তে নেই না, পেশওয়াইতে দেখো তো আর হাতের কাছে একটুখানি আছে কিনা। আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা সেট অফ কালার নিয়ে আমরা লাইভটা স্টার্ট করি, পুরো স্টক আমাদের হাতের কাছে এই মুহূর্তে থাকে না। আপনারা বললে আমরা আবার নেক্সট লাইভে চেষ্টা করি সেই শাড়িগুলোকে দেখানোর, উই অলওয়েজ ট্রাই দ্যাট। পিককের মধ্যে ওই কালারটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আই থিঙ্ক দ্য কালার ইজ গ্ল্যামারাস অ্যান্ড আই হোপ ইউ উইল লাইক দ্যাট। আচ্ছা, যে শাড়িটা দেখাচ্ছিলাম, আমি যে শাড়িটা পরেছি সেটারই একটা কালার দেখাচ্ছি, খুবই সুন্দর তসর জামদানিতে, ঠিক আছে? কালারটা দেখুন, একদম পিওর পিচ কালার, একদম পিওর পিচ কালার, তসর জামদানি, বিউটিফুল। অনলি 6000 নেই না, অনলি 6600। জাস্ট কালারটা দেখুন, একদম আই সুদিং একটা তসর জামদানি দেখাচ্ছি, অসাধারণ কালার, অসাধারণ ডিজাইন। এটা হচ্ছে বর্ডারের ডিজাইনটা এরকম থাকছে, পুরো বডিতে বুটা বুটা থাকছে, পিওরলি হ্যান্ড উভন তাসার জামদানি। দিস ইজ দ্য পিস, ভেরি ভেরি সফিস্টিকেটেড, ভেরি স্টাইলিশ অ্যান্ড ভেরি ভেরি কমফোর্টেবল। দিস ইজ দ্য পিস। Price is only 6600, and this Tasar Jamdanis are just getting so much viral because of its lightweight, its texture and its look. এই শাড়িগুলো এত কমফোর্টেবল, আপনারা যদি অফিসে কোনো কর্পোরেট ইভেন্ট থাকে সেখানেও এই শাড়িগুলো আরাম একদম ভালোভাবে ক্যারি করতে পারেন, ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগবে। আর অ্যাট দ্য সেম টাইম এই শাড়িটা পরেই আপনি আবার যে কোনো আপনার বিয়ে বাড়ি হোক, যে কোনো অনুষ্ঠান বাড়িতে এই শাড়ি পরে চলে যেতে পারেন, সেখানেও ইকুয়ালি বিউটিফুল লাগবে। জাস্ট আপনাকে একটু মেকআপটা একটু ব্রাইট করতে হবে আর একটু জুয়েলারি পরতে হবে। 6600 is the price, and this is the blouse piece. Blouse piece এও এই বর্ডারটা থাকবে আর বুটা থাকবে। This is the sari. 6600 is the price. নেক্সট আরেকটা আমি পিওর সিল্কে ট্রাইবাল ডিজাইনে কাঁথা দেখাচ্ছি। এটাকে অনেকে ওরলি কাঁথা বলে, অনেকে ট্রাইবাল কাঁথা বলে। আই এম শোয়িং ওয়ান বিউটিফুল পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক ওরলি কাঁথা। Sorry, this is Bangalore silk, the pure Bangalore silk orli kantha in beautiful royal blue color. पूरा रॉयल ब्लू कलर का साड़ी है, उसमें वाइट थ्रेड से पूरा वर्क हुआ है और बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया। साड़ी को जस्ट देखिए, और एकदम छोटा छोटा स्टिच होता है साड़ी में, तो बहुत आंखों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ये काम को कंप्लीट करना, और इतना परफेक्शन के साथ। इसलिए आजकल बहुत सारा कारीगर ये वाला काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी troublesome to do this work, but what comes up after finishing is just a masterpiece. Look at the sari, absolutely gorgeous, pure royal blue color, Bangalore silk, pure silk mark certified sari, and on that we have done this extremely gorgeous tribal kantha design. Pure hand kantha this is.
একদম হ্যান্ড কাঁথার উপর থাকছে শাড়িটা, পুরো শাড়িতে হাতে কাজ, মানে দেখে বিশ্বাস হয় না, বাট ইটস ট্রু, অ্যাবসলিউটলি হ্যান্ড কাঁথা। And look at the design in the pallu. It's only kantha, and the blouse piece will have work in the back and also in the sleeve. Blouse e back এও কাজ পাচ্ছেন আর স্লিভেও কাজ পাচ্ছেন। অসাধারণ শাড়ি। আমাদের ইনস্টলমেন্ট ফেসিলিটি আছে, সিওডি ফেসিলিটি আছে, সব রকম ফেসিলিটি আছে। জাস্ট শাড়ি বুক করলে আপনারা যেরকম ভাবে ইচ্ছা শাড়ি বুক করতে পারেন। শাড়ি বুকিং নাম্বার হচ্ছে 9583946000 and 7077970766। এই শাড়িটার প্রাইস থাকছে 9700, আই থিঙ্ক অনলি 9700। দেখো তো ওটার প্রাইস কি আছে, শাড়িটা ব্ল্যাঙ্ক করেছে। Price is only 9700. Price is only 9700 for this beautiful oldie kantha in this gorgeous royal blue color. Full sari will have the design. Puro sharite kajta thakbe, equal কাজ থাকবে, কোথাও গ্যাপ নেই। পুরো শাড়িতে এরকম কাজ রয়েছে। জাস্ট অসাধারণ দেখতে শাড়িটা, অসাধারণ। এইসব শাড়ি মানে একদম জাস্ট হট কেক এই শাড়িগুলো। আর কাজের আপনারা ইন্ট্রিকেসি দেখবেন, কত ইন্ট্রিকেট ওয়ার্ক। লুক অ্যাট দ্য ইন্ট্রিকেসি অফ দ্য ওয়ার্ক, ইজ সো ইন্ট্রিকেট। একদম ছোট ছোট গুড়ি রান দিয়ে পুরো শাড়িতে এই কাজটা করা হয়েছে। ওকে, 9700, টোটালি রিজনেবল। আচ্ছা, যে পেশওয়াই সিল্কটা দেখাবো বলেছিলাম তুমি ভাঁজ করো, আবার এগুলো করো, ঠিক আছে, মাথাগুলো করো। আচ্ছা, একটা ভীষণ সুন্দর পেশওয়াই সিল্ক দেখাচ্ছি, পিওর পেশওয়াই সিল্ক। ম্যাম একজন ম্যাম বলেছিলেন পিকক ব্লু দেখাতে, তো আই হ্যাভ দিস রয়্যাল ব্লু। দিস ইজ নট পিকক ব্লু, বাট দিস কম্বিনেশন ইজ এক্সেলেন্ট। আমার ভীষণ সুন্দর লাগছে, আপনারা দেখুন আপনাদের কেমন লাগে। জাস্ট দেখুন শাড়িটা, কম্বিনেশন is just gorgeous. Beautiful peshwai silk. This is pure and silk mark certified and hand woven peshwai silk I am showing. Blue kantha. Yes, Josna ma'am, blue kantha price is 9700. The price of blue kantha is 9700. Show back side. Okay ma'am. Blue kantha দাও তো, ব্যাক সাইডটা দেখাতে বলছি। Definitely ma'am, it's pure hand kantha. This is the back side of the work. শাড়িটার ব্যাক সাইডটা দেখে নিন, একদম 100% হ্যান্ড কাঁথা, এটা একদম 100%। This is the back side of the saree. আর আমাদের এখন রিভাইন্ড অপশনও অন করা আছে, যদি কোনো শাড়িটা আপনি রিভাইন্ড করে দেখতে চান আরেকবার দেখতে পারেন। রিভাইন্ড অপশন ইজ অন। ইউ ক্যান অলসো do the rewind, see the saree which I have already shown if you want to, because rewind option is on. লাইভ এর মধ্যেও আপনারা রিওয়াইন্ড করে দেখতে পারবেন শাড়ি। দেখুন একটা খুব সুন্দর শাড়ি দেখাচ্ছি, বিউটিফুল পেশওয়াই সিল্ক, কম্বিনেশন ইজ টু গুড। দেখুন শাড়িটা, এটা থাকছে লোয়ার বর্ডারটা শাড়ির, এটা থাকছে এরকম সুন্দর পিকক বুটা শাড়িতে, আর এরকম পুরো শাড়িতে ছোট ছোট বুটা থাকবে, পুরো মিনাকারি কাজ রয়েছে শাড়িতে। 7100 only for pure silk mark certified peshwai silk. This is the piece, lower border. পুরো দেখুন মাল্টি মিনাকারিতে কাজ যাচ্ছে, এমন না যে একটা মিনাকারি আছে, মাল্টি মিনাকারি ওয়ার্ক ইজ দেয়ার। দিস ইজ দ্য আপার বর্ডার and this is the piece. How is this saree ma'am? Do let me know how is this piece. This is the pallu and the saree.
combination is just too beautiful. Body color is royal blue and this is sea green. Border and pallu is sea green and the camera is capturing the exact color of the pallu. This is the pallu and this is the sari. Combination is too beautiful. একদম আনকমন একটা কম্বিনেশন দেখাচ্ছি। আর এটা হচ্ছে শাড়ি আর ব্লাউজের কম্বিনেশনটা কেমন লাগছে বলুন। This is the sari and the blouse. আমার তো অসাধারণ লাগছে, আপনারা বলবেন আপনাদের কেমন লাগছে শাড়ি। मिस कर दिया क्या मैम? संध्या मैम, आप लाइव अगर पहले से मिस कर दिए हैं तो रिकॉर्डेड लाइव जरूर देखिए। अभी भी रिवाइंड ऑप्शन ऑन है, आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। सो दिस इज द साड़ी। 7,100 is the price of this gorgeous Peshwai silk. Okay. আচ্ছা, আরেকটা দুর্গাপুজো এক্সক্লুসিভ বাটিক দেখাচ্ছি, দেখুন শাড়িটা। দুর্গাপুজো এক্সক্লুসিভ বাটিক দেখাচ্ছি। একদম মানে শাড়িগুলো জাস্ট এসেছে, অনেক দিন ধরে অর্ডার দেয়া ছিল। দেখুন এই শাড়িগুলোর কিন্তু এক্ষুনি কোনো প্রি বুকিং নিতে পারবো না, কারণ এখন বর্ষাকালের এই সময় বাটিকটা খুব ডিফিকাল্ট হওয়া, ऑलमोस्ट बाटिक इस समय है ना। बाटिक साड़ियों का कोई प्री बुकिंग नहीं है। आप लोग जिस बेसिस में ऑर्डर करेंगे उस बेसिस में आपको साड़ी मिलेगा। बाकी साड़ी का वी विल ट्राई बट वी आर नॉट श्योर। नॉर्मली प्री बुकिंग अभी ऑलमोस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि दुर्गा पूजा से पहले अभी प्री बुकिंग बहुत कम होगा। इसलिए जो साड़ी आपको अच्छा लग रहा है फास्ट बुकिंग करिए। जस्ट लुक एट द पल्लू। आँचलটা একবার দেখাতে চাই আমি আলাদা করে। অসাধারণ শাড়িটার আঁচল হয়েছে, দেখুন दुर्गा माँ की सुंदर। Just look at the पल्लू, बहुत सुंदर दुर्गा माँ ऐसे बाटिक करके हम लोग बनाए हैं। Just look at the साड़ी। This is surely a piece of art। অসাধারণ কাজটা হয়েছে, একদম অনবদ্য একটা কাজ। Just so classy। This is the pallu, pure red color, and the body is also equally mind-blowing। Pure silk, pure Vishnupuri silk, silk mark certified, and a classy sari for this upcoming Durga Puja। This is the entire body of the sari। This is the lower border, upper border is body is having beautiful flowers। এগুলো অনেকটা শিউলি ফুলের মতো করা হয়েছে। পুরো শাড়িটা জাস্ট দেখুন, এত সুন্দর দেখতে শাড়ি। পুরো শাড়িটা থাকছে এইরকম, আর কালারটা জাস্ট অসাধারণ কালার। ইটস আ পিওর রেড, ইটস আ পিওর ব্লাড রেড, একদম লাল রংটা। প্রাইস ইজ only 5,500। এই শাড়িগুলোর প্রাইস only 5,500। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। If you are liking any of our sarees, just take the screenshot of the saree and send us in the WhatsApp booking number 9583946000 and 70779 70766. Both WhatsApp booking numbers are there। You can also send any of your queries. If you have any queries and also booking, you can make through any of these numbers। So these are the sarees। আরেকটা আমি কাঁথা দেখাবো, কাঁথা দিয়ে আজকে লাইভটা আমি শেষ করব। আর একটা কাঁথা দেখুন, জাস্ট ভীষণ সুন্দর একটা কাঁথা দেখাচ্ছি, দেখুন শাড়িটা। পিওর গাছি বাই গাছি তসরে
কাঁথা। দেখুন শাড়িটা একদম ভার্জিন কালার তসরের মধ্যে হ্যান্ড কাঁথা থাকবে। ভীষণ সুন্দর ডিজাইনটা। এটা হচ্ছে নিচের পোর্শনটা, পিককের ডিজাইনটা দেখুন, পারফেকশন দেখুন, কাজের পারফেকশন কাকে বলে। সো পিওর হ্যান্ড কাঁথা অ্যান্ড লুক অ্যাট দ্য পারফেকশন ইন দ্য ডিজাইন, ইটস আ মাইন্ড ব্লোয়িং। দিস ইজ দ্য ডিজাইন। পুরো সেলাই করে করে এই পুরো কাজটা করা হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন পেন্টিং করা, তুলি দিয়ে আঁকা, বাট দিস ইজ নট পেন্টিং, দিস ইজ ফুললি হ্যান্ড স্টিচ। আমি बैक साइडটা দেখাতে চাইবো, দেখুন फुल हैंड स्टिच, पूरा हाथ से स्टिचिंग होता है, इसमें कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। एब्सोल्युटली क्लासी साड़ी। The border portion is like this. After that, this kind of flowers are there in the sari. Beautiful flowers are there, and the lower portion is having this kind of peacocks. And the material is pure virgin color tasar. একদম যেরকম লাল ব্লাউজ পরে আছে এরকম ব্লাউজ দিয়ে পরতে পারেন, যে কোনো কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ দিয়ে পরতে পারেন, বেনারসি ব্লাউজ দিয়ে কাঁথা পরতে পারেন, আদারওয়াইজ এর সাথে যে ব্লাউজ আছে সেটা দিয়ে তো অলওয়েজ পরতে পারেন। দিস ইজ দ্য শাড়ি, জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং পিস। And look at the palla. এই শাড়িগুলোর মানে কোনো সাবস্টিটিউট নেই, মানে কোনো শাড়ি দিয়ে এগুলোকে মানে সাবস্টিটিউট করা যাবে না, এত সুন্দর শাড়ি। দিজ আর পিওর শাড়িজ অন পিওর তাসার, পিওর কাঁথা, জাস্ট অসাম। এটা হচ্ছে পুরো আঁচলের কাজটা, আঁচলটা দেখুন। only 12,500 is the price. Market price of the sarees are 13,500, 14,500, like that, but our price is only 12,500, and this is pure Gachi by Gachi Tasar. আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে চেক করাতে পারেন, পিওর গাছি বাই গাছি তাসার। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস উইথ দ্য শাড়ি। ব্লাউজ পিসে এরকম বর্ডার থাকবে, যেটা আপনার স্লিভেও দিতে পারেন, ব্যাকেও দিতে পারেন। জাস্ট বিউটিফুল, only 12,500 for such a classy saree. So that's it for today friends. आज का लाइव मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ with this beautiful and glamorous collection. I hope you have liked our today's collection, and please be with us for more collections like this, and please do give us like and love in this live if you liked it, and also please do share our live in your Facebook's timeline and Facebook stories. And for those who haven't yet followed our page, who are new to our page, please follow our page so that you can always get notifications from us. Thank you everyone. Love you all, and bye.